सबुठ बड़ हूँ माइंड सेट। गोटे एग्जांपल मु देवी, जदि जॉब करने जीवार अच्छी सकाल 5टार उठी रेडी हो पारे, किंतु जो दिन संडे अच्छी जॉब करने जीवार नाही कौन प्रोग्राम नाही कौन उद्देश्य नहीं उठिबार, से दिन उठा बड़ कष्टकर होती से भली ट्रेंड हो रहिबो, माइंड सेट से भली हम से समय उठी से कामटी आम कर चलवा। किंतु जदि मन को आम ट्रेन करने कौन कार्य हाथ को नहीं से आमर आलस्य न करिबा, विभिन्न प्रकार बहाना पड़ी रहिबा, किछि चिंता न करि परिबा, नेगेटिव सोच करिबा, ए सब आसे एवं सेठी तनाव आमको सेठी सृष्टि होता है तनाव। तेणु स्ट्रेस को जानिबा, माइंड सेट को चेंज करिबा, किछि ध्यान करिबा, प्राणायाम करिबा, तो ए सब पांचटी प्रवृत्तिया आमको आ हैरान करि परिबा नाही, परेशान करि परिबा नाही, इजीली स्ट्रेस आउट रहिबा। मु सुषमा पाल, स्पिरिचुअल टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, योगा एंड मेडिटेशन टीचर, सुदर्शन क्रिया टीचर। मो सहित ध्यान एवं योग करने चाहूँ तो 7676593069 में मेसेज करेंगे। प्रथम मेसेज करेंगे जय जगन्नाथ लिखे, तापर आपण मैंने डिटेल जानीपर। जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे और अधिकार अधिका वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखे। आम मन रे 5टी वृत्तियां अच्छी, प्रवृत्ति जहाँ कहे मन रे 5टी वृत्ति निरंतर चली रही थाए। से वृत्ति को आम जानी जागृत हेले आ तनाव सृष्टि हो ना। प्रथम जिनस हूँ प्रमाण। मन सब प्रमाण खोजे, कौन सी कथा क्या पाखु शुणिले जानिले किंबा पढ़िले तो मन कौन कह सतरे एटा अच्छी कि प्रमाण कौन यार, सब बड़े प्रामाणिक खोजे। तेणु से कौन हुए ना कौन सी जिनस तार विश्वास हरई बसे। से प्रत्येक जिनसर प्रमाण खोजुवा व्यक्ति से क्या विश्वास कर पारिबो नाही। तो ये अविश्वास जोगु से तनाव निये, तनाव ग्रस्त हम। तो मनर इच्छा कौन सब बेले प्रमाण खोजिबो, प्रमाण खोजिबा इच्छा, यह कह जाए वृत्तियां या मनर त्रुटियां। प्रमाण जोगु बहुत गुड़े जिनस आमे हराई बसंती, शिखी पारंती नाही, जानी पारंती नाही, सेपट को मन ढले नाही, विश्वास हुए नाही, आसे नाही। तेणु आमे वंचित हो जाते से सब कार्य। नेक्स्ट आमर विपर्जय। मनर कौन गोटे अभ्यास ना विपर्जय रहिबो, जहाँ को आमे गलत फेमी कहूचे, माने से सठिक नथिबो कि से मनर मन गोटे भाबी नहीं थिबो, गलत फेमी रे रहिबो, जहाँ को आमे कहबा भ्रम अवस्था रे रहिबो, भ्रम रे रहिबो। तो प्रमाण खोजिबो एवं भ्रम रे रहिबो। तो प्रत्येक कथार से तनाव नब। संसार होता प्रत्येक कार्य को जदि आम प्रमाण को जीवा, आम भगवान को पूजा करुचे, कहे ना भगवान तो मत दिशुना, तार प्रमाण कौन। तो से आम कौन है आम विश्वास हरई बसिले, क्या विश्वास रहा। प्रत्येक व्यक्ति कहूथिबा कथा उपरे विश्वास रहा। मनर ये अवस्था। तेणु ताकू जो जानिबा आम सजग हवा, क्यों जिनस ग्रहणीय क्यों जिनस ग्रहणीय नुह। प्रत्येक जिनस प्रमाण खोजा उचित नुह, प्रत्येक जिनस भ्रम सृष्टि करिया उचित नुह। से केमती सृष्टि हुए जो आम स्ट्रंग न था, भ्रमरु तनावर सृष्टि। भ्रमित तो हेब मन, एठी सेठी बुले, क्लारिटी नथिबो मनरे, मनरे क्लारिटी नथिबो। मु ए जिनस कले भल हेबो, से जिनस कले भल हेबो, या एटा मो पई उपयुक्त नुह, सेटा ता पई उपयुक्त नुह, ए भली भ्रमरे घूरी बुलिबो। थर्ड रे मन सब बेले विकल्प खोजे, माने कल्पना करे। विकल्प माने एठी संकल्प विकल्प नुह, एठी विकल्प माने हेउची कल्पना करिबा, किछि ना किछि से भाबे, तार कौन सी सत्ता सत्य नुह, से अन्य प्रति जजमेंटाल होइबो, भावना रे रहि जिवो। विपर्जय हेउची गलतफहमी एवं भ्रम रे रहिबा, किंतु विकल्प हेउची विचार रे उलझी, कल्पना करिबा, विचार रे उलझी रहिबा। केवल भावना भावना रे मन रे कल्पना करी बहुत गुड़िया नेगेटिव थॉट्स आम से क्रिएट करुचे एवं तनाव को सृष्टि करुचे। निद्रा, ये निद्रा कहले निद नुह, स्मृति।
ସ୍ମୃତିରୁ ସେ ଉଠି ପାରେନି। ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଘଟଣାର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅତୀତ ଜିନିଷ ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ସହଜରେ ଭୁଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଅତୀତ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମ ପାଖରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅତୀତରେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ, ଏ କାମଟା ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ମନ ଆମର ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତନାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କାରଣ ହେଉଛି ତନାବ। ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତନାବ ମୁକ୍ତ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବା। କେବଳ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ନିଦ୍ରା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଆଳସ୍ୟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ ଗଲତି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟପଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହୁଛେ। ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି। ଆଳସ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଆମେ ରହିଯାନ୍ତି। ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଆସି କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କାମ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମୃତି, ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ମୃତିରେ ଅଟକିଯିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତନାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନା ଆମେ ଅତୀତରେ ରହିବା ସ୍ମୃତିରେ, ନା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବା। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରିବା, ଇଜିଲି କାମ କରିପାରିବା, ଖୁସି ରହିପାରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ମନର 5ଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନଠୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା 5ଟି ବାହାର କାରକ, 5ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାର ଊର୍ଜା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ତେଣୁ ସେଇ ଊର୍ଜା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନା, ଆସେ ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ସେଇ ଊର୍ଜା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଢଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ମନ୍ଦିର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଊର୍ଜା ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥକର ପରିବେଶକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ନେଗେଟିଭ ଊର୍ଜା ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଭାବ କରେ ଏବଂ ସେଠୁ ତନାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ତନାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଭଳି ସମୟ, ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ସମୟ ମନକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠୁଛେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ନା, ଆମର ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ତନାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ସେମିତି, ସେ ଊର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ସେମିତି। ସେଇ ସମୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଊର୍ଜା ଚାରିପଟେ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତନାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଭୋଜନ। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ, ଆମର ମନ ସେଭଳି ବନିବ। ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଏନର୍ଜି ଆମେ ପୁରଉଛେ। ଯଦି ଖରାପ ଭାବି ଭାବି ନେଗେଟିଭ ସୋଚି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଛେ, ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ମନରେ ତନାବ ଆସୁଛି। ତନାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବନାଉଛେ ତ ତନାବ ହିଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ହେଲା କର୍ମ। ଅତୀତର ସଂସ୍କାର ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେ ଖିଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ପୁନଃ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ରହିବା ମନକୁ କିଭଳି, ତା ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଛି, ତାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ। ଅତୀତରେ କରିଥିବା କୌଣସି କର୍ମ, ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚୁପିକି ରହିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତନାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆମେ ତନାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗତ, ଆସୋସିଏସନ୍। ଆମେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, କେମିତି ସାଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଛେ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ମନ ତନାବଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନର
जिनस को दूर करने बदल मनर थकान को मनर दुख को दूर करने बदल टेंशन दे था तेणु से भली जगार आम तनाव आनी था से तनाव सृष्टि हुए तेणु सांगत भी एमती करार अच्छे फ्रेंड सर्कल भी एमती बनइबार अच्छी जी कि सत भाव आम हृदय को बुझी आमर हृदय दुख को दूर कर आमको किसी नहले किसी न दे पारे कह ना कि हेनी मु तो साथी अच्छी आ सर्वशेष गोटे सबुठ बड़ जिनस है सर्वशेष कि समय समर्पण सबुदिन प्रत्येक दिन सकाळे उठिबे तो यही विषयटी भगवान पाखे समर्पण एवं यही प्रार्थना टी करिवे हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अर्पण मते तो भगवान सबू किछि देइछ किंतु मु कौन अर्पण करूची मु कौन देउची मो परिवार को मो समाज को मो भगवान को मु कौन दउची से विषय टिके चिंता करिवे सबू गुडी स्ट्रेस सेठी आउट हे जिवो आ गोटे सत्य को सब मन रखिथिबे ए दुनियाटा आम पई चिरस्थायी नुह कौन सी परिस्थिति भी चिरस्थायी नुह तेणु परिस्थिति बदलिबो एवं आमे हमर प्रकृत घर को दिने दिने फेरी जिबा तेणु आमे आसीचे एठी गोटिए कलाकार भाव निज निजर क्यारेक्टर निज निजर गुण निज निजर ये को आम अभिनय करुचे चरित्र को आम अभिनय करुचे एतिकी भाविले आपण माने सुस्थ रहिबे तनाव मुक्त हेबे एवं भल भाव निजर काम को करि परिबे स्टे हेल्दी इतनी शक्ति हमें देना दाता मन के विश्वास कमजोर हो हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल से भी कोई भूल हो ना